ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, walla walla, ting tang, walla walla bang bang. Puntok 6.2, wala pa ko'y title ani nga content na ganahan ko sa 25 degree nga giingon sa weather thermometer karon nga weather temperature kay mara siya room temperature. So kuyugi ko ninyo sa akong mga visualization kana bitang feeling sa mananaway ka lang kay kabos og agoy patigulang na og mora ni imong kaya nga suri-suri diri sa duol. Unya dili ka kaduol kay kutob ra gyud ka sa paglili kay di man ka membro ana nga lang mosulod ka pa maigo ka pa sa na mauna ni Ron. May na kay ni nga distansya nga gibuhat nga dalan ba para kani sa musulay og baklay aning dapita kay lagi kaning Reiwa era sa Japan ang hinungdan jud nga miuswag ning UFO. Kaning gatawagon nako nga UFO mao ning Toyota Stadium. Mayo pod na kausaban kay haskang kaluag na jud ang akong baklayon. Unya kaning mga pwesto nga akong gitira bitaw karon ay sus mga posing kani sa mga inana gid nga mga dapita. Unya kaning mga inani nga acting bitaw ay sus gaog kay ni siya sa kana bitong na mga handumod og kanang maghimuay og mga pangandoy ba unsa ka ba diya. Ayahay na kay ni sa mga tawo nga moray maabtan bitaw kanang inani lang siya pan kuan o labi nagmahuman ni siya og matuyok gyud nimo ni siya nga lugar ba nga tinan-aw. Okay ra kayo nga kaibog nga gibate nimo ganay nagkita nimo nga nagliga nagsuot sa ilang varsity shoes og mga jersey uniform kay lagi na ilang competition magbunal-bunal na ng bula or sipa-sipa baka ani lang gid nga panahon na nga gilabang ko kay gisaylo ko dito speakers nga dalan kay wa man koy malikuan gud ay maski inana lang unta kaluaga nga dalan po dinha sa pikas okay na kayo porbida nakahunong ko kog pinakalit kay ngano wala man ko nakaliko ba niya adto pa kog traffic light unya kay napagilanggam man sigurong ni nga nagpaduding lami kay tiradaron ba kay akong kahimtang nga maragilayuan naman ko sa kumbaklay nga nilabang pa basi di ay magutman ko aw nay sudan dire na punta sa kuan marag tawagon na to ni nga landscaping kay marag kani nga barugan na lugar nga inani bitaw nga ana gakos-gakos sa poste lantaw-lantaw ana lugar na nakoy mahinungduman ani kay giagi na kuani nga mga vlog ba na kani mga bulak lugar dinhi ayuhonon na ni karon magbasok na puntaan ni o dinha man kwadto nagtindog-tindog kay nagtan-aw lagi ko sa kung sun and moon ana nga orasa oo kay dinhi naibas nga magwaiting o kada kwan ginasig kapikas gyud na ang katura gyud akong daiga kung gaagian gyud na impirno kwadto nga pagbateya nga wala man ko nakalusot dito oy apan may lain pa ato ba tan-aw na sila karon mga sagbot pero mga bulak na siya mamulak na siya og ambot unsa ba ni Chuchuji ba ni o Satsuki mao na ni karon ni kay di man ya tingting po lagi mabulak so mao na siya ako giplastar sa inistoryahan nga binisaya ang akong mga nakita karon no para masabtan gyud ninyo ba nganong ako ning gitiyon nga kamera lugar unsa pud ka ni nga kahoy nakalimot man ko ba ning sakura katong cherry blossom or katong gumupula lang or mo golden lang ang iyang dahon ambot na ani imong paabot lang tas panahon unya kani unsa may ngalan ani nga construction vehicle kay gamit din ni siya kayo no basta na ay i-develop nga kuan land property para di madagan na kun hunaon nga tubagon ko nang isa pa kong tana excavator ngalan ana niya kusgan kay na siya oy may kay na siya mukalot og yuta ba pagkataas sa pagkaini nga trabaho no kay daghan pag nakaparking nga construction vehicle pero tsada ni siya mahuman balik na ta dinhi sa kuan akong sighting o di ba sa akong UFO Explorer or UFO Expansion asa man gid ni nga title akong pilion ba sa kadaghan akong suri-suri diri karon pag isulod sa akong alimpatakan na kana bitaw makatultol ka na asa paliton lang imong gusto nga imnon og asa pug ka nga kasilyas mo sulod kay kahion na ka swerte ra pug kag makasulod ka diretso sa kasilyas kay gilimpyuhan dayto or napoy naglinya kay mangihi pod day sila or malibang na mauna ni Ron mauning akong pinakabago nga tirada sa UFO o di ba mara siya gyapon giatubang nako mga kadod magdala na lang mog arinola kay namay mga kwadring matigulang nga magdala sa ilang arinola lagi rainy season pa day gihapon ang first week sa July no nakalimot naman ko oy og karon lang nga mga tuiga siguro nga daghang ulan grabe gid ni nga panglampas ba para lang mahawan bitaw og maluwag-luwag atong pananaw ning UFO ba kani siya marag tuig na nga gilabay nga akong gilantaw na siya nga kausaban diri gyud na ako siya gitutukan ba wa pagig koy guts adto or confidence nga mo lantaw ani niya lugsongon ko ni para lang nako siya duolon nakatunong po ko sa adlaw ba nga wa pa sila nakapamutol sa sagbot ani nga dapitan na maoy nakita
Onya, maura to, Toys R Us, karaan ako ni siya nga clip, mao na siya nga dulaan, nakita nako, dinhi na lang nako idikit. UFO Explorer, Pontok 6.2.